Thank you to Will and to Sarah and to Beatrice and Wilderness Workshop, Naturalist Nights, and especially the city of Carbondale. We've only been here for 24 hours, but we are thoroughly charmed, and we've seen what a great community you have, and the old middle school was just a fantastic example of what communities can do when they come together. So I'm going to talk about the border wall, and what's important about that is that it's fragmenting North America, the connectivity of the North American continent. And what I have found is that the farther one gets from the border, the less information they seem to have and the stronger opinion they seem to have about the border. So I'd like to bring some reality here and address some misinformation, but also to provide some definition of things that you may hear in the news. Because lately you hear things like replacement fencing, and you know, what does that mean? So I'm going to go over what all those terms are and show you a lot of images of animals, a few maps, and explain our region where we live and work. And I'll start out just with the opening slide here. This is the current border wall that's being built in the San Bernardino Valley. That's east of Douglas, Arizona, in the southeast corner of the state, right by the New Mexico border. Now, from this aerial drone shot that I took, you can't tell that it's 30 feet tall, but it's a pretty big structure. And if you follow the line, that's going straight towards the Peloncillo Mountains. That's what these mountains are here. And the Peloncillos are noted for being the location where the first jaguar was photographed in 1996. And since then, there's been 8 more individuals that have been documented with increasing regularity in the New Mexico borderlands of Arizona and New Mexico. So we've been observing a dispersal event over the last 20 years that seems to be increasing. Another spotted cat that a lot of people don't know about, but it's the ocelot. It's a smaller one, adorable little thing. Who would not want an ocelot? I'll show you a picture of that in a few minutes. And so I'll try to just explain what's happening with this area. And that'll be the borderlands, and you've probably heard the term Sky Islands. The Sky Islands in the U.S.-Mexico borderlands were the first place that was coined the Sky Islands. Now, Sky Islands occur all around the world, and basically what that means is that you usually have desert to lowlands, then going up to highlands, which may be dominated by conifers or other, higher elevation vegetation. I'll go over, like I said, what's a border wall versus a fence. But then what's enabled this? And this is really important because our public lands are under assault, and environmental regulation is under assault. And the border wall, I think, is kind of a Trojan horse into what a lot of organizations and people in government would like to see happen to most of our environmental and cultural protection laws. So with Wildlands Network, which started about 25 years ago, the overall vision was to connect a large landscape on a continental scale. And there's numerous projects that we have. We have the Pacific Wildway, the Western Wildway, Eastern. There's a boreal forest, but we'll just look at the Western Wildway for now because this is the area we all live and work. And I noticed today when I was looking at this that Wilderness Workshop was one of the partners here, and Southwest Environmental Center, which I believe Julie said she had worked with, and then Wildlands Network and organizations in Mexico down here. So here's going to be our area of focus. About 2 years ago, we put out a report about the border wall, and this was before they had announced a lot of the big ambitious projects that have come about in the last 2 years. And we chose to focus on 4 charismatic species that are kind of emblematic of the work that Wildlands Network has done over the years. And one is the Sonoran pronghorn antelope, which is a desert pronghorn, very similar to the one here, but a little bit skinnier and a little bit longer legged. No offense at calling it skinny, but it's designed to move a lot of, across a large area, because in hyper-arid desert systems,
you may have forage in rainfall that occurs, 30, 40 miles away, so they need the ability to move. So there are subspecies of the pronghorn, the same one that you have here. And then, of course, the jaguar, which I mentioned, which reaches up into southeast Arizona and southwest New Mexico, reaching its northern limit. And then the black bear, which is common to here all across North America. And this model here just focuses on the Sky Island region. And then the Mexican wolf, which is a subspecies of wolf, Canis lupus baileyii, which currently is what you would call a critically endangered species. There's fewer than 200 animals total. So the Sky Islands are an extremely diverse region. This map was done in the 80s and has been republished several times. And all of these different colors that you see are different biotic communities. And a biotic community, at its basic level would be like, what we're living in right here. We're in a subalpine or petrine montane conifer forest. A lot of different delineations within that. And so the interior, the legend here, I don't expect anybody to read that word for word, but the point is that it illustrates the complexity of this region, and also the fact that it's a meeting ground for a lot of different major ecosystems in North America. For example, off to the west, where we live in Tucson, you have the Sonoran Desert, and everybody knows the Sonoran with the iconic saguaro cactus. In the north, you have the Rocky Mountain influence. So you've got a lot of pine trees, you have bear, you have elk, and that influence coming from there. And then off to the east is the Chihuahuan Desert, a very dry region, very high reptile diversity. And then coming up from the south, you have the neotropics. So all of these species coming out of the neotropics are crossing up into the current US-Mexico border and blending with our temperate species. So therefore, you'll get jaguars occurring alongside black bear. So it's a really unique and diverse area. Did we lose it? Okay, there we go. So here's a perfect example. You have at the base of a sky island, you would have your saguaro cactus and your creosote woodlands and bobcats occurring there. Then you have grasslands occurring above there, where you would find pronghorn, and the mountains in the background of the Sierra San Luis. So here we're standing in the U.S. looking south, and just about 9 months ago, just right about there were 2 different jaguars that were photographed. With a border wall planned, a 30-foot border wall just announced a week ago to cut across this valley. So then as you climb further up the mountains, for example, this mountain, you would end up in ponderosa pine forests, and you would find the same suite of species that you would find, just a little bit further south from here. Okay. Maybe. It helped when I shook it. So it's also been an area of really intense human habitation for a long time. And a lot of the corn, bean, squash agriculture originated around this region. And so you also get the northernmost influence of Mesoamerican cultures that had games like ball courts and brought parrots and macaws up for trading and trading for obsidian from the north. And of course, you've got wetlands with a lot of endemic fish and many landscape features that look very similar to a lot of places here in Colorado. And we also have the same type of problems with our forests that we're seeing all throughout the West. A lot of them are being invaded by mistletoe. Bark beetles are infesting a lot of conifer trees. We're seeing increasing temperatures so that those aren't killing the bark beetles. And so, there's a lot of things that we share, even though, we're 800 miles apart.
So here's an example of the species that are all occurring very close to each other. This was photographed in the same canyon as this jaguar, as this bear and her cub. So it's really a unique part of the world. You have ocotillo, which is a succulent that probably some of you have seen if you've been down in the Arizona, California area, and of course horned lizards. But then if you go in the upland, the grasses are going to be the same grasses that you're going to find here. Like if you went down to Grand Junction, you'll be finding blue grama and those sort of species if you happen to be a grass person. And then this is the cat that's been getting a lot of attention lately because we're starting to see that show up in our trail cameras. That's probably just a product of having more cameras on the ground because this is small and elusive. And the person who took this picture with the trail cam just published a paper last month about this in an area that we've all been working. And despite studying them for 12 years, he's never seen one. And that's common with a lot of these spotted cats, is you could be an expert and never even see one. And then there's also the cultural connections. This is my wife. She's from Hermosillo, Sonora, and she got her PhD at U of A, University of Arizona. And we have our son there. He goes to school in Tucson. And so, half of my family is in Hermosillo, and half of her family now is in the U.S. And this is quite common. And so we don't just have, the natural world blending, but we've also got very strong cultural connections that have been around for a long time. This picture is taken in Hermosillo, and so as you can see, they got baseball fields down there, and that mall, guess what it's called? The Galleria. So, but let's get into corridors and connectivity and what's going to be affected if these border walls are built. So this is just a little primer in what corridors are and what connectivity is and kind of the difference between those. So a corridor would be, like a linear strip of land that's connecting patches of habitat. And you want to, have corridors in order to basically connect large blocks. And so usually if you see a corridor, it's going to be kind of a thin strip of land that's connecting the larger blocks. Now the connectivity is all of the large blocks and the corridors working together. And so that could entail having wildlife crossings, underpasses and overpasses to facilitate movement. And it can also be habitat quality and manipulation. For example, a lot of our western forests, due to a century of fire suppression, have seen a lot of thickened forest conditions. And so that can really inhibit a lot of movement, as can catastrophic stand replacing wildfires. All of those affect habitat quality. So these two concepts work in tandem with each other. And to sort of say like, okay, well what is a corridor, and what does that really mean to an animal? Well, if you've got to look at each individual species and see what its needs for a corridor might be. And so we'll just use the black bear as an example because we all know that species. And so, scientists will develop these habitat models, niche models, and you input all the variables of, whatever you think the species may prefer. And it's usually based upon vegetation type, elevation, proximity to human settlements, water, roads, however many variables that you choose to put into there, you can get possibly a more refined model. So here the black bear in the Sky Islands region has a lot of crossover and connectivity right on the border. So this is El Paso, this would be Tucson here, and that's the US-Mexico border. So we get a lot of cross connectivity for black bear in the Sky Island region. Could be a range issue here. Let's see. Okay, so this shows the border wall a little bit more up close, and this that's a 43-mile section of border wall that is west of Douglas, Arizona, and currently they're constructing a 20-mile section right across the San Bernardino National Wildlife Refuge, where I actually started my career as a biologist.
And then there was a recent plan released last week to continue over the Peloncillo Mountains. And that bold, ambitious, dark plan that was released on February 13th has every mile of the border walled with a 30-foot barrier from the Rio Grande to the Pacific Ocean. So we're hoping that this is just going to be a temporary thing, and that something will change in order to keep that from occurring. Another smaller feature that you might not be able to see very well, but is that there's a highway there, and that's Highway 2 in Mexico, and that's the main east-west highway that runs from Tijuana down to Matamoros, which is in the south tip of Texas, and that was basically built for commerce. It has 23 border crossings along that. So it's been a two-lane road, treacherous, horrible road for a long time, pretty inadequate for that. So they're widening that to 4 lanes. And Wildlands Network has been working in the state of Sonora to try to analyze how we can mitigate the effects of this road by building either overpasses or underpasses through existing culverts or modifications. And this is the type of work that Myrna has been working on for the last couple of years for us. So sadly, this was just taken last year, not very far south of the border. And so this black bear didn't make it across Highway 2. And it really caused a stir in the state of Sonora, and they've been really looking at wildlife crossings, and they've passed some resolutions saying that highway departments need to start looking at this. And then, if you go about 30 miles north of where that was hit, bear trying to reach more northern areas, they may encounter this. So this photo was taken about a year and a half ago in a place called Naco. And if you know black bears or wildlife, you can look at that animal and see that it looks stressed. You know, its fur doesn't look good. You know, its eyes are rolled over. It's clearly not happy about that. There we go. So the U.S. and Mexico share almost 2,000 miles of border, and currently there's 700 miles of border barriers, and most of it in California, Arizona, New Mexico, and the south part of Texas, down by McAllen, where they've got a lot of these big levee walls. And we're going to get into what that means. So you may hear that they have replacement fencing going in. And so that makes it sound nice, you know, like, oh, we're just replacing what was already there. But here's the replacement fencing. Is at the base of this, it's a little bit washed out from the light, you see what's called a Normandy fence, and that's the cross-barred steel barriers that, you know, you would see on Normandy Beach during World War II and that era. So those were put up in about 2007 as a vehicle barrier to keep vehicles from driving through, because there was a lot more drug smuggling back in those days. So at that point, you know, we thought that was a horrible thing because they were blading the roads and, you know, cutting swaths across there. But at least it allows wildlife to get through. You know, you can see that, you know, most animals could make it through there. The little structure you're looking at in the center is one of the border monuments. And so there's about 260 of these, which start in Sunland Park, New Mexico, which is right by El Paso, and they run all the way to San Diego. And the way they were designed was by line of sight. So if you're standing at one border monument, you should be able to look east or west and see one on either side of you. And that way you knew that you were, you know, in the US or Mexico. And then this is an example of one of the very old ones in the San Rafael Valley. There's the very first one, which was just a post, and then it evolved to these obelisks. And then you had the 6-strand fencing, and then the Normandy barrier. And we're hoping it doesn't go beyond that in this location.
In the Yuma area, they used Vietnam-era landing mats to construct these walls. And, but it'd just be a lot nicer if we could just see these, you know. So here's the evolution all in one photo of what we've progressed towards, from the small post and the obelisk to the vehicle fencing to these bollard fences. I wonder if we have a low battery here. There we go. And this is what we're looking at now in the San Bernardino Valley and also Organ Pipe National Monument. This is a 30-foot wall with 3-inch spacing you see down there. So a cottontail could barely fit through there. There we go. And you know, what would happen to that black bear if it came over the other side now with what they've done this last year? And same thing, you know, goes for the jaguar. So as I was saying, jaguars have colonized, you know, they're starting to disperse back into the U.S. And this is a habitat model done by the U.S. Fish and Wildlife Service of this particular region. And so you see the jaguar's habitat, and where it's been documented is in this area. Currently, there was just a wall here, but now if they, you know, put one all the way across there, you know, I think it's probably going to be game over for jaguar recovery in the U.S. This is, these hatched areas here are the critical habitat that was designated by the service and some locations of jaguars over the past few years. So the blue sections here were the recently announced barriers last week, the 30-foot border walls, and those were to fill in the gaps of what was open before. And these maps I could make available. Check out on our website if you'd like to look at them in more detail. And the same is for the Mexican wolf, which there's a recovery program in Chihuahua and Sonora and also up in the Gila Wilderness. And this is quite interesting that in 2017, wolf in Chihuahua, the mountains of Chihuahua, took a 600-mile journey over a period of 31 days. Came up and crossed the border, spent about 3 days in Las Cruces, like in the city, just in parks and all through there. You know, I've always wanted to kind of look for lost cats and dogs during that week, you know, that it was there. But it just camped out, and then it crossed the border near El Paso in a location called Mount Cristo El Rey. However, since that time period, they have completed this stretch of border wall, and they're working right now on this one. And then the We Build the Wall private group plugged that gap where it went through. So, you know, recovery of the Mexican wolf and the populations in the U.S. and Mexico combining are really going to be compromised by this. But it's not just the charismatic species, it's the common everyday things. We've got the Gould's turkeys, mountain lions, javelina. That's a great blue heron, but it really freaked us out when we saw that. Like, what is that strange bird? It's all of these common everyday species that have ranges that overlap the border region either throughout the day or throughout the season. Because in an arid region, desert regions, you know, water holes may dry up at a certain time of the year, forage may green up in other areas, and prey species could change their distributions. So we don't know what's going to happen after they build these walls, because unfortunately with the Real ID Act of 2005, they have waived 48 different environmental laws, and including the National Environmental Protection Act, which would be required to inventory conditions and produce research that's going to anticipate the impacts that you would see from a project of this scale. But due to the Real ID Act, they can waive all laws, the Secretary of Homeland Security. And so if you go and look this up, it'll say that, you know, that basically
all laws can be waived without regards to provision of law. It applies to federal, state, and a lot of local laws. And you can take your pick of which law you like, but it's basically, everything that the Chamber of Commerce and the oil and gas industry would like to see waived. And I don't think that there's anything political about opposing a border wall or the Real ID Act. It's been forced into a political situation. And when you're dealing with border wall issues, you'll often hear people say, oh, you're getting political about this. It's like, no, waiving all of these laws is just basically unethical. It applies to everything within 100 miles of the border, millions of acres of public land. So basically, it just makes no common sense to waive laws that were first enacted in 1890, going up to until the present. That's both houses of Congress signed in by a president and held up to judicial review for since 1890. So a lot of scientists will say, I don't want to get political, but at some point you have to say this is not politics. This is actually having devastating impacts upon the land, and so you have to make a stand at some point. And as Winston Churchill said, I decline utterly to be impartial between the fire brigade and the fire. So this is sadly what I think the outcome could be if they complete all of these border walls across the entire US-Mexico border. And I wanted to end it with some javelinas. It's kind of a dark topic, but everybody really likes to watch baby javelinas. Really cute. Yeah, so it's all yours. Well, mine will be in Spanish. Gracias. Pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Beatriz, a Sarah y Wilderness Workshop por invitarnos y por traernos y por aguantarnos, yo creo, pero mi plática va a ser un poquito diferente a la de Miles. Yo les voy a compartir más bien mi experiencia como conservacionista en la región de la frontera. No. Ok. Entonces, igual quiero compartir quién soy y cuál es mi experiencia. Yo soy de Cananea, Sonora. Es una ciudad pequeña, es un pueblo minero cerca de la frontera. Ahí nací, ahí crecí. Yo los veranos los pasaba en el rancho de mis abuelos. Es un rancho ganadero que se llama La Leona. Y yo pasaba mis veranos y mis vacaciones de Semana Santa y de Navidad en el cerro, descalza, levantando bichos, ¿no? Entonces, para mí ese tiempo como que en la naturaleza fue crítico y esencial para que yo me enamorara de lo que es la biología. A mí siempre me han gustado las mariposas. Hay pocas cosas en este mundo que me causan tanta alegría como las mariposas. Me gustan mucho las huellas y todo lo que tiene que ver con rastreo de fauna. Se me hace increíble ver un rastro de un animal como un ocelote que nunca vas a ver en tu vida, pero sabes que compartes un espacio con ese animal. Y de pequeña yo tenía un tío que tenía una colección muy grande de National Geographic. Entonces yo me pasaba ahí viendo las fotos y yo veía los artículos de las expediciones científicas y biológicas y yo decía, yo quiero hacer esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Entonces eso me llevó a estudiar biología. No. Ok, no. Ok. Entonces mi trayectoria, yo empecé en Cananea, después me fui a Tucson a hacer la prepa, la high school. Hice un par de años de universidad cuando se llegó la crisis del 2007 y ya no pude pagar, ya no pude vivir en los Estados Unidos, me devolví a Hermosillo, a México, a Hermosillo, me puse a trabajar, fui maestra de inglés, fui mesera y después de un par de años dije, pues no, estoy haciendo buen dinero como mesera, pero no puedo ser mesera toda la vida, entonces volví a entrar a la universidad, pero empecé de cero. Cuando salí de la carrera, conseguí trabajo en Tucson.
Hace poco dejé ese trabajo, me devolví a Cananea, entonces mi vida siempre ha sido un constante ir y venir a través de la frontera. Toda esa región para mí es mi hogar, no importa qué país esté. Me tomó 10 años terminar mi licenciatura en biología, fue muy difícil, pero lo logré y ya me puedo llamar bióloga. Yo completé mi licenciatura en la Universidad de Sonora, que ya en aquel tiempo del 2007 me pudo mucho no poder terminar mi carrera en la Universidad de Arizona, pero ahorita estoy muy agradecida y me siento muy afortunada de haber estudiado en México porque yo no le debo ni $1 a nadie. O sea, mis semestres me costaban $15. Entonces ahorita yo estoy debt free, entonces vayan a la escuela en México. Después de la carrera hice mis prácticas profesionales en un área natural protegida, un parque que se llama Área de Protección de Flora y Fauna Bavispe, que está cerca de Cananea. Trabajé con Naturale y Cuenca Los Ojos, que son organizaciones conservacionistas también regionales, y me tocó trabajar con Perrito de la Pradera Cola Negra, la última colonia de Sonora, y con Castor. Y esa fue como que mi introducción al mundo de la conservación y a toda la gente que ahora conozco y con la que trabajo. Después empecé a trabajar con Skyland Alliance con base en Tucson y lideré el programa de México por casi 5 años. Actualmente trabajo con Wildlands Network como coordinadora de ecología de carreteras para el programa de México y también apoyo a la organización mexicana ProFauna o Protección de la Fauna Mexicana con trabajo de campo, con acercamiento a comunidades, con mejores prácticas ganaderas y estamos tratando de establecer el capítulo para Sonora. Soy rastreadora de fauna certificada por la organización CyberTracker de Sudáfrica, nivel 3. Soy miembro del grupo especialista de conservación transfronteriza de la IUCN, la Unión Internacional de Conservación por la Conservación de la Naturaleza. Soy embajadora de Women for Wildlife para el capítulo latinoamericano y fundadora y directora de la Asociación Mujeres y Conservación, que es un proyecto nuevo que tengo con un grupo de colegas y amigas conservacionistas para empoderar, para apoyar y para destacar a mujeres trabajando en conservación en Latinoamérica, que somos muchas, tenemos ciencia muy fuerte, pero realmente muy poca gente conoce nuestro trabajo. Entonces, eso me gustaría hacer a través de ese grupo. Entonces, me imagino que la mayoría de ustedes han oído este dicho o esta cita que es si trabajas en lo que te gusta, nunca vas a trabajar un día en tu vida. Y sí es cierto, pero también no es cierto porque no es tan fácil, no es tan romántico, porque es muy difícil, es muy fácil descuidarte a ti mismo cuando trabajas en algo que te apasiona. Es muy fácil invertirle más tiempo, más trabajo, más todo de ti y dejarte como que a ti por un lado. Entonces, estoy muy feliz, me siento muy afortunada de haber logrado mis sueños, o sea, ya me ha tocado ir a expediciones biológicas, ya fui esa persona en la foto de las revistas, pero es muy difícil, es muy pesado y una vez que logras tus metas y tus sueños, realmente no hace las cosas más fáciles y es difícil igual. También, aparte de que es difícil, la conservación es muy agobiante, trabajar en conservación es muy triste, tiene su lado bueno, claro, a mí me encanta andar en campo, me encanta trabajar con la gente, me gusta mi trabajo, pero, o sea, no les voy a mentir, o sea, yo en la noche a veces me siento y lloro por lo que está pasando en la región y por lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Es pesado y es una gran responsabilidad para uno como conservacionista tratar de arreglar y salvar al mundo. En cuanto a conservación transfronteriza, lo que a mí me ha tocado hacer es trabajar en monitoreo de fauna con cámaras trampa y con rastreo de huellas, con ecología de carreteras, como mencionó Miles, y lo que estoy haciendo ahorita más que nada, con parques hermanos, áreas naturales protegidas y parques nacionales en ambos países, evaluación y monitoreo de manantiales o aguajes, ¿no? El agua que sale de la tierra,
y restauración de hábitat, más que nada con control de erosión. Este es trabajo que a mí me ha tocado hacer en ambos lados de la frontera, con organizaciones en ambos lados y con una comunidad en ambos lados. La carretera federal 2, que es la que mencionó Miles ahorita, es una carretera muy grande con mucho tráfico de camiones y trailers que va desde Tijuana en Baja California hasta Matamoros en Tamaulipas. Nosotros, bueno, ese trabajo lo hice cuando trabajaba con Skyland Alliance en colaboración con Wildlands Network. Y lo que hice fue monitoreo de animales atropellados. Entonces yo iba en mi carro así despacito, veíamos un animal, nos bajamos, foto, coordenadas y a la base de datos, ¿no? Hicimos eso por 2 años, salíamos cada 2 semanas, recorrimos eran casi 250 kilómetros cada 2 semanas, fue mucho trabajo, muy pesado porque es muy triste ver estos animales pues muertos, ¿no? Desbaratándose en la carretera. Y el impacto que tienen las carreteras en los ecosistemas, aparte de la mortandad de atropellos a los animales, aparte de la contaminación, lo que pasa es que fragmentan el hábitat. Entonces, si nos fijamos aquí, este es un mapita así sencillo de Google. La carretera 2 viene desde acá, baja. Aquí donde está este 2 empezaban nuestros recorridos de atropellos. Aquí está mi rancho, de aquí soy yo. Y seguía hasta la frontera con Chihuahua, aquí terminaba el recorrido. Entonces era todo este tramo. Y si se fijan, está la carretera 2, está la frontera y más arriba está la Interestatal 10. Entonces son 3 barreras ecológicas muy grandes y muy difíciles para la fauna que se mueve norte a sur y sur a norte, ¿no? Entonces, imagínense, bueno, para un jaguar, para un lobo, para un oso, ir de sierra a sierra, ir de Sierra Los Ajos a Las Huachuca, para ellos es como para nosotros ir de la cocina al baño. Entonces, si piensan, o sea, tener barreras de esta magnitud en sus territorios, en sus hogares, es como si para nosotros metieran una carretera en nuestra casa y separaran como que los cuartos y la cocina y los baños y todo, ¿no? Con tráfico, con gente, con todo. Y otro problema, no sé si sale, no. Bueno, estos son los resultados de esos 2 años de datos. Las áreas de las bolitas rojas más grandes son los hotspots, donde están los atropellos, donde encontramos mayor número de atropellos, donde sabemos que los animales están tratando de cruzar y pues están fallando, ¿no? Estos datos de campo se alinean perfectamente con los modelos que les enseñó Miles de jaguar, más que nada. Y si se fijan aquí, lo que les iba a decir, aquí en este pedacito la carretera corre paralela y súper cerquita de la frontera, ¿no? Del muro. Entonces, si nos imaginamos un jaguar que viene de sur a norte, por algún milagro cruza la carretera sano y salvo y luego va y se topa con un muro, lo que tiene que hacer es regresarse y tiene que volver a pasar por la carretera, y si en ese le pegan, pues ya es una pérdida muy grande que tendríamos de esa especie. Aparte de los monitoreos de atropellos, también empezamos a poner cámaras abajo de los puentes y en los drenajes de la carretera para ver qué animales estaban usando esos espacios para cruzar la carretera. Y fue muy interesante porque empezamos a detectar especies que no teníamos en los datos de atropellos. Hay especies que jamás nos salieron en atropello y vemos muy seguido en las fotos de las cámaras. Lo malo es que las cámaras son muy vulnerables porque pues realmente no hay dónde ponerlas, están muy a la vista, realmente alguien con alguna palanca o algo la quita fácilmente, entonces perdemos muchas cámaras y perdemos muchos datos porque pues la gente se las roba, ¿no? Es mi marido.
Y estos son pues algunos ejemplos de los animales que tenemos que están cruzando las carreteras por abajo, que ya saben cómo usar estos espacios y que los están aprovechando. Ese pues es un coyote, un venado. Animales más grandes como pumas también están usando estos espacios para cruzar. Aves, esa la puse porque está bonita, pero no cruzaron la carretera por abajo. Y había una... no se ve bien, pero es un murciélago. Incluso los murciélagos están usando los drenajes y los puentes para pasar por abajo. Aquí están las alas. Y eso fue muy interesante verlo porque nunca encontramos murciélagos atropellados. Y este que es el coatí, es un animal tropical que es bastante común en la región de las islas del cielo, las islas serranas. Y esto es básicamente lo que queremos prevenir con este trabajo, con estas colaboraciones con otras organizaciones, con agencias federales, con agencias de áreas naturales protegidas en México. Este es un tejón y es una especie que está protegida federalmente en México y estos se los están llevando en el área de pastizales ahí de Cananea. Cada otoño tenemos muchos tejones atropellados. Esta es la foto que les enseñé Mayos ahorita. Esta era una osa juvenil. Lamentablemente le pegaron, pero este atropello ocurrió justamente en una de las áreas donde están las bolitas rojas grandes. Entonces también eso apoya los datos que tenemos y hace nuestro caso más fuerte, ¿no? Para abogar para pasos de fauna ya sea superiores o inferiores. Este es otro oso atropellado, este sí fue cerca de Tucson, en la Interestatal 10, y para el paisaje, para el ecosistema, perder animales tan importantes como son los osos es realmente una tragedia, ¿no? O sea, 1000 liebres no valen lo que vale un oso en el ecosistema, o un puma, o un jaguar, o un lobo. Otro proyecto muy bonito en el que me tocó participar es uno que le llamamos Parques Hermanos, donde trabajábamos con 11 parques en los 2 países y básicamente era tratar de juntar al personal, o sea, físicamente hacer reuniones para que se conocieran, para que compartieran recursos, experiencias, problemáticas, soluciones. Y porque básicamente las áreas naturales protegidas en ambos lados de la frontera realmente sus metas son las mismas, ¿no? Entonces solamente tiene sentido juntar a esta gente y que empiecen a trabajar en conjunto. Nos llevamos un par de sorpresas porque normalmente mucha gente piensa que vienen los americanos y nos van a enseñar, ¿no? Así a los mexicanos nos van a como que enseñar todo lo que no sabemos, pero realmente fue un intercambio muy equitativo. México tiene programas y protocolos de manejo de fuego que son nuevos y que los americanos no usan y son muy comunes en México. Entonces es una diferencia muy grande que se aceptó muy bien en los parques americanos. También los latinos somos muy ingeniosos. Hubo un parque de Chihuahua que necesitaban una extensión, una historia, ¿no? Necesitaban una extensión así para conectar algo. Pero en su presupuesto no habían puesto como ese tipo de equipo y no podían gastar el dinero porque pues no estaba en el presupuesto. Pero sí habían metido equipo eléctrico. Entonces lo que hicieron fue comprar un cable, comprar cinta de esa negra para electricidad, comprar el enchufe y ellos mismos se hicieron una extensión. Entonces para los americanos fue como que realmente dijeron, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Y es otra como experiencia cultural que se compartió y se nos hizo muy interesante ver esas diferencias en cómo incluso pensamos nosotros, ¿no? Últimamente ha sido muy difícil llevar a cabo las reuniones del personal de los parques, obviamente por el ambiente político en ambos lados de la frontera, ¿no? Con el presidente aquí, con el presidente allá. Es muy difícil que los empleados del National Park Service les den autorización para cruzar la frontera y a los empleados de CONAM, que es como como el equivalente al National Park Service,
les den permiso para viajar a Estados Unidos, ¿no? Y también hay personal que no tiene visa, no les dan recursos, entonces ha sido muy difícil juntar a la gente, pero igual el proyecto sigue en pie, ¿no? Algunas diferencias muy interesantes entre las áreas naturales protegidas de México y de Estados Unidos es que aquí en Estados Unidos hay terrenos inmensos, gigantes, muy silvestres, que son públicos, que la gente puede realmente ir, ¿no? Y pasar un buen tiempo. En México el 98-99% de la tierra es privado. Entonces realmente nosotros no tenemos un lugar donde podemos ir a hacer recreación en el monte, ¿no? Digamos, para nosotros la opción es ir al rancho del primo o al rancho del vecino, pero no son lugares silvestres. Es un rancho, hay vacas, hay corrales, hay todo y no es lo mismo. Y realmente siento que es algo que los americanos a veces dan por sentado, dan por hecho. A lo mejor no lo valoran como lo deberían de valorar, porque nosotros no tenemos eso. Y es algo muy valioso, porque como yo tuve la oportunidad de pasar mis veranos en los cerros, hay muchas personas que no tienen esa oportunidad. Entonces sí, valoren sus tierras públicas, defiéndanlas y quiéranlas mucho. Ahorita lo que les comentó Miles con el mapa muy grande de muchos colores es que, al menos en la región donde yo crecí y yo vivo y yo trabajo, que es la región de las Islas Serranas o las Islas del Cielo, hay muchas influencias de diferentes biomas, diferentes ecosistemas, como es el desierto de Sonora, las montañas rocallosas, las grandes planicies, el desierto de Chihuahua, la Sierra Madre y los trópicos que vienen del sur. Entonces uno puede estar en una cañada y ver un pino y una palmera y más acá un saguaro, un cactus y todo eso, o sea, todo ese como conjunto de especies tan diferentes coexisten muy bien en esta región. A mí se me hace una región increíble, increíble para visitar. Entonces tenemos, tenemos especies de climas templados, de climas fríos y del norte, como es el oso, y tenemos especies tropicales, como es el jaguar o el ocelote. Y tenemos, o sea, estos animales son tan diferentes y uno cuando piensa en ellos, pues nunca piensa que irían a estar en el mismo lugar. Pero andan en las sierras, coexisten muy bien y a mí me gusta llamarle a esta región la tierra donde el oso negro encuentra al jaguar, que eso realmente no pasa en muchas partes. Creo que es la única región donde queda esta coexistencia de especies tropicales y de climas templados. Los retos, para mí personalmente, personal y profesionalmente, trabajando en la frontera, pues son muchos, ¿no? Pero algunos es la Border Patrol, es difícil trabajar con ellos. Me ha tocado que sean muy groseros, me ha tocado que haya acoso verbal a mí y a mis colegas, me ha tocado que me paren sin razón, que me pongan a los perros en el carro, andar en campo y te los encuentras y luego es como que tú quién eres, qué estás haciendo. Me ha tocado andar trabajando en campo con estudiantes mexicanos y que alguien nos ve y le llama luego la Border Patrol, ¿no? Porque asumen automáticamente que, pues somos cafecitos, han de ser inmigrantes, migrantes ilegales. También es una zona muy insegura, realmente hay mucha actividad de tráfico, aún de gente, de armas, de drogas y se nota, ¿no? También me han tocado experiencias donde, o sea, me apuntan el arma a la cara. Es difícil, es parte del trabajo, no vamos a dejar de trabajar simplemente porque la zona es insegura. Esto pasa en toda Latinoamérica, básicamente, y es algo con lo que igual tenemos que aprender a trabajar. La cultura y el idioma, yo soy bilingüe desde muy pequeña, pero me ha costado tiempo y esfuerzo realmente ser bicultural. Entender las dos culturas y sentirme yo cómoda en mi cultura y en la cultura americana me ha tomado tiempo. Y la dinámica de conservación entre México y Estados Unidos es diferente, tanto por la cultura
y por la manera en que el terreno está distribuido y como la gobernanza de los terrenos en Estados Unidos está pues el National Park Service, el BLM, está el State Land y Forest Service. En México todo es privado. Cada terreno tiene su dueño. Y tenemos áreas naturales protegidas, tenemos parques nacionales, pero realmente el terreno de los parques es privado. Simplemente tiene una capa extra de protección. Y esto a veces es difícil explicar para ambos lados, ¿no? Que un país entienda cómo funciona el otro país. Y también familias sin visa, ¿no? Mi esposo no tiene visa, se lo han negado muchas veces, no sabemos por qué, pero mientras yo estuve estudiando en Tucson, pues hubo una parte de mi vida que yo no podía compartir con mi esposo, ¿no? Y eso siempre es difícil. También, pues soy mujer en México trabajando en campo. Me ha tocado que me tachen de secretaria en reuniones donde yo soy la líder del proyecto. Es un esfuerzo constante de comprobar que soy una persona competente y que puedo hacer las cosas. Estoy pequeña, estoy flaquita, me veo más joven de lo que estoy y siempre es como que ay, tú no puedes, ay, tú no subes el cerro, tú no manejas doble tracción. Entonces es constantemente teniendo que comprobar que puedo hacer las cosas. He estado en lugares, en reuniones donde se me ignora por completo, porque no valoran mi opinión, no valoran mi voz. Y también pues está la seguridad en campo, ¿no? Muchas veces soy la única mujer en el grupo, soy la única mujer en el viaje y pues realmente uno se tiene que estar cuidando incluso de sus propios compañeros, ¿no? Siempre es como que un extra de lo que te tienes que preocupar. Y realmente, o sea, todo esto les digo y les comento para decirles que la región de la frontera no es un desierto inhóspito e inhabitado. Sí tenemos un pedacito de desierto en la frontera, pero realmente tenemos sierras, tenemos bosques y pastizales y ríos y muchísima fauna que cruza la frontera diariamente. Y todo este paisaje, o sea, mi hogar, está siendo devastado por un muro de casi 10 metros. O sea, esa cosa es inmensa, es una bestia y nada puede pasar por ahí. Lo único que va a pasar por ahí es la gente. Porque hay una pared, pero o sea, siempre va a haber una escalera, ¿no? Entonces, realmente, mi región, mi hogar y mi lugar de trabajo está siendo devastado por una pared, por un muro que realmente no va a servir de nada. De nada. Entonces, eso es todo. Gracias. Si tienen preguntas, pregunten. So one of the questions is Miles will stand up here too, and this room is a big room, so if you have a question, I think it's going to work best is if you come physically down the line to the end of the row. I'll bring you the mic, but I can't get to the middle, so if you want to ask a question, move yourself to the aisle. Thank you for the talk. I'm unfamiliar with the Real ID. Could you explain what you know about that, please? You guys share mic and I'll Okay, I'm sorry. And if you are leaving, grab a cookie on your way out. And you were asking about the Real ID Act? Okay, that was enacted in 2005, and it has a lot of provisions in it, such as, in fact, a lot of things are going to be taking place this next January where some states aren't Real ID Act compliant, but that's just one part of it. The major part of the Real ID Act is the Section 102 portion, which allows the Secretary of Homeland Security, by just publishing it in the Federal Register, to waive these 48 laws. And the really bad part about that is that this is an appointed official. It's not an elected official. And how can one person who's an appointed, anybody in here could be appointed to Secretary of Homeland Security. And in this case, it's an acting. There hasn't been one approved Secretary of Homeland Security in this administration. They've all been acting. So therefore, they can waive these laws that were enacted by Congress. So that's a complete affront to American democracy. It just undermines the entire process. And that's what I say, it's the Trojan horse of
the slippery slope to fascism, because we're starting to see murmurings of elements of Section 102 of the Real ID Act of 2005 creep into the way land could potentially be managed, all throughout the interior of the U.S. And bills constantly are being introduced to codify this across the entire country, and they keep getting beaten back, but it's a constant attempt to undermine our rule of law. Right here, we have a question. Go ahead. Primero, muchas gracias para las dos presentaciones, representando no solamente las perspectivas biológicas y ecológicas, pero también culturales. Es muy importante. Thank you very much for the two presentations, first of all, because representing not only the biological and ecological perspectives, but cultural, it's all very important for us to work together on all these levels against this war. Tengo dos preguntas. I have two questions for both of you. The first one is, ¿existe mucha cooperación entre las organizaciones sociales, científicas y políticas para desconstruir y parar el muro? Es mi primera pregunta. So my first question is there a lot of cooperation among social, scientific, and political organizations to stop the wall? And if there are, what are they? And then mi segunda pregunta es, ¿cuáles son las actividades legales que podemos apoyar para el muro? That's a Miles question. There's a lot of organizations who've been working to oppose the border wall. And Sierra Club, Center for Biological Diversity, the Southern Border Community Coalition, people in Congress. I've been back to DC several times to lobby, and I work pretty closely with a lot of staffers on the Hill, sending them maps and information, because surprisingly, they are as out of the loop as we are. Like when Department of Homeland Security announced their plan for more walls last week, that information was just put in a random court filing, and it wasn't sent to members of Congress. And so they have very little interaction. Border Patrol doesn't get any information from DHS or the contractors. It's the contractors, which is Barnard Construction and Keyvit are the main contractors. And they get to do what they want to do, and there's no congressional oversight whatsoever occurring right now with that.